ଖରାଦିନେ ପ୍ରକୃତି ମା ଭେଟି ଦେଇଥାଏ ବେଲ, ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେ ବଖାଣିଲେ ବି ସରିବନି ତାର ଗୁଣ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଖରାଦିନେ ଇଏ ଅମୃତ ସମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ସହଜରେ ବେଲ ସରବତ ଥରେ ବନେଇ ଖରାଦିନ ସାରା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବେଲ ପଣା ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ବେଲ ପଣାଠୁ ବେଲ ସରବତ ଟିକେ ଅଲଗା। ବେଲ ପଣା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଇଥିବେ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିବେ, ଖାଉଥିବେ ଆଉ ପିଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଲ ସରବତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ ବେଲ ସରବତଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ, ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥରେ ବନେଇକି ଆପଣମାନେ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ପିଇପାରିବେ ଆଉ ଖରାଦିନ ସାରା ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବେଲରୁ ରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ରସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ହାତ ବି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେସର କୁକରରେ କିଛି ନେଇଯିବା ପାଣି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେବା ଜାଲିବାଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ବେଲ ସବୁକୁ ରଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପାଣିରେ ସିଝେଇବାନି, ଏମିତି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟା ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବେଲ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ପୁରା ରସ ନରମ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିନା ହାତ ଲଗେଇକି ବି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବେଲରୁ ରସ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବେଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରସ ବାହାର କରନ୍ତି, ପୁରା ହାତରେ ଚକଟିକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ରସ ବାହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେହେତୁ ଏଇ ବେଲର ରସକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ବେଲକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମ କଥା ପାଣିରେ ସିଝେଇବେନି, ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ସିଝେଇବେ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବେଲ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ବେଲ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିବା, ତା ଭିତର ରସଟା ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଲକୁ ରଖିବା, ବିଲକୁଲ ପାଣି ଏଥିରେ ଦେବେନି। ଯେତିକି ବେଲର ରସ ଥିବ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଗ କରିକି ତାକୁ ରାନ୍ଧିବା, ତେଣୁ ପାଣି ଦେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଠି ବେଲର ଉପର ଯେଉଁ ଖୋଳଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଥିବ, ସେ ଆରାମରେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ନରମ ହେଇଥିବ। ଟିକେ ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ପୁରାପୁରି ଚକଟିକି ରସ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ବେଲରୁ ରସ ବାହାର କରିବେ, ଅଧିକ ରସ ବାହାରିବ। ଅଧିକ ରସ ବାହାରିବା ସହିତ କିଛି ବି ରସ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି ସିଝିକି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟେଟୋ ମାସରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ଫଳରେ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପୁରା ନରମ ହେଇକି ରସ ପୁରା ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମିତି ପୁରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଟିକେ ଚାପି ଦେବେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ଆରାମରେ ପୁରା ନରମ ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଚେର ପରି ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେଇ ସବୁକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଛାଣିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ, ବିଲକୁଲ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ପଣା କରିକି କିମ୍ବା ସରବତ କରିକି, ତାହେଲେ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ଛାଣି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ରସକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଠୋପେ ବି ପାଣି ମିଶାଉନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଷ୍ଟିମ୍ରେ ସିଝେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇ ରସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ରସ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଲି ନେବେ, ଜାଲିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାପି ଚାପି ଦେବେ, ସବୁ ରସ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେବେନି ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ରସ ଏଠି ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଖଦା ଅଂଶ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏଇ ଖଦା ଅଂଶରେ ବି କିଛି ରସ ଅଛି, ଆମେ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବାହାର କରିବା ଅଲଗା କରିକି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ମିଶାଇବାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରା ବହଳିଆ ରସ ବାହାରିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେଇନେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବହଳିଆ ରସକୁ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ନେଇଛି ମିଶ୍ରି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ବିଲକୁଲ ନେବେନି। ଯେହେତୁ ମିଶ୍ରି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଖରାଦିନେ ବିଶେଷ କରି ମିଶ୍ରି ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ମିଶ୍ରି
मिश्री नियंतु नचेत गुड़ मध्य नहीं पारिबे। मिश्री को लेकिन भल भाव में गुंड करदेबा। एठी देखंतु आमे गोटे पाग प्रस्तुत करबा माने ई जो बेल रस ता सहित मिश्री गुंड को मिसेकी पाग गोटे प्रस्तुत करबा जो पाग की बढ़िया भाव में अधिक दिन रखिबा पई सहाय्य करिवो ए बेल रस को बिल्कुल नष्ट होबनी। एबे आमे बेल रस जेतिकी हेतिबो सेतिकी परिमाणर नबा मिश्री गुंड जहा फल रे कि मिठा भी बढ़िया रहिबो आ अधिक दिन रहिबा पई सहाय्य करिवो ए मिश्री गुंडर पाग। एबे आमे कोन करबा ना दुईटी सामग्री मिसई दबा बेल रस सहित मिश्री गुंड ताकू भल भाव में फुटई दबा मात्र 5 मिनिट पई फुटेबा बेसी समय फुटेबानी। आपण माने देखिबे मिश्री गुंड बेल रस सहित आसी सारिबा परे टिके पाणिया हे जिवो बिल्कुल व्यस्त होबार नहीं। लिक्विड फॉर्म हेले भी मात्र 5 मिनिट बढ़िया भाव में टकमक होकि फुटीगला आपण मैंने गैस फ्लेम को ऑफ करदेवे आ चूली रू काढ़ीदेवे। जिते बड़े धीरे धीरे ठंडा हम आउ टिके हल्का बहलिया हो ए बेल रस। एबे देखंतु बढ़िया भाव में 5 मिनिट रे फुटीगलानी बेल रस सहित मिश्री बढ़िया भाव में पाग मध्य हो गलानी। जेहेतु आमे प्रथमे ताको स्टीम करके सिझाइथिले द्वितीय रे एमिति मिश्री गुंड सहित पाग करिचे बहुत दिन एई बेलर रस रहिबो। एबे देखंतु ए बेल रस को बढ़िया भाव में ठंडा करदेबा। ठंडा हो सारिबा परे गोटे बड़ चामच दबा कला लुण जेहेतु आमे शरबत प्रस्तुत करूचे पूरा चटपटा करके प्रस्तुत करबा स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। भजा जीरा गुंड गोटे चामच आ गोलमरीच गुंड गोटे चामच ता सहित लेंबू रस जहाँकि पीवा को बहुत बहुत स्वादिया लगे पूरा चटपटा ही लगे। लेंबू रस निश्चय पकेबे। लेंबू रस पकेले अधिक दिन रही साहाय्य करिवो ता सहित स्वादटा भी बढ़िया रहिबो हल्का खट्टा रहिबो आ मिश्री आमे देइचे मीठा रहिबो बेल रस भी बहुत मीठा ता सहित आमे जो मसला गुंड सब देइचे बढ़िया बास्ना और बहुत स्वादयुक्त होइकी प्रस्तुत हो जिवो हमर बेल शरबत। किंतु देखंतु ए जो बहलिया रस रे आमे सब मिसेइले ताको भल भाव में गोलेकी पूरा ठंडा हैला परे ए सब सामग्री मिसेबे आ ए सब सामग्री मिसई सारिबा परे आमे ताको गोटे काच बोतल रे रखिबा। काच बोतल को भल भाव में प्रथमे धोईकी खरा रे सुखई देबे जहा फल रे कि बिल्कुल नष्ट होबनी ए बेल रस। ए जो पाग होइथिबा मसला युक्त बेल रस को आमे गोटे काच बोतल रे रखिदबा। काच बोतल रे रखिकी काच बोतल रो ठिपी को भल भाव में टाइट करके दे देबा। तापरे एई रस को आपण माने एमिति काच बोतल रे किंबा एयर टाइट कंटेनर रे रखी पारिबे फ्रिज रे 4 ରୁ 5 मास पर्यंत बिल्कुल नष्ट होबनी। आ पूरा जेहेतु ए बहलिया हिची जेते बेले फ्रिज रे रखिबा आहुरी भी बहलिया हि जिवो आ जेते बेले आपण माने परसिबे मात्र 1 मिनिट समय लागिवो। एई बेल रस जदी एमिति प्रस्तुत करके फ्रिज रे रखी देबे ताहाले जो मुहूर्त रे आपण माने चाहिबे बेल शरबत पीबा पई किंबा अतिथि आसिले आपण माने संगे संग 1 मिनिट भितरे प्रस्तुत करके देई परिबे। तेबे केमिति परसिबे देखंतु आमे कोन करबा ना काच ग्लास नबा। काच ग्लास रे प्रथमे दे देबा किछि बरफ ठंडा ठंडा शरबत खरा दिने बहुत बढ़िया लगी थाए। बरफ दे सारिबा परे आमे एई जो रस प्रस्तुत करथिले बेल पाग रस सेथिरु 3 बड़ चामच दे देबा ग्लास रे। आपण माने परिमाण देखिकि नेबे ग्लास अनुसार केते आपण माने पानी नउचंदी सेही अनुसार जदि दरकार हुए आउ मध्यम टिके देई पारंती। तापरे पानी दे देबे ठंडा ठंडा एमिति परसी देबे देखिबे जे केही भी पी के पूरा खुशी हो जिवे। आउ टिके फ्रेशनेस पई टिके पुदीना पत्र पके देबे एमिति प्रस्तुत करंतु समस्तक मन को जीति जानतु। आउ 4 मास पर्यंत आपण माने एमिति पी परिबे जो मुहूर्त रे चाहिबे 1 मिनिट रे प्रस्तुत हो जिवो जदि आपण माने एमिति रस प्रस्तुत करके रखिथिबे। तेबे एबे तो गला आमे जो रस प्रस्तुत करके रखी केमिति 1 मिनिट भितरे प्रस्तुत करि परिबा बेल शरबत। किंतु हमर जो खदडांश बळी पड़िथिला देखंतु ए जो खदडांश बळी पड़िथिला एथिरे अल्प टिके पानी दे देबे देके आउ टिके भल भाव रे एपट सेपट कर देले एथिरु भी रस बाहरिबो। ए जो रसटी बाहरिबो आपण माने टिके मिश्री गुंड देके पी परिबे। आजिरो नुआ प्रयास रे नुआ शैली रे नुआ प्रस्तुति प्रणाली आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणैबे। भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप मध्य कर देबे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुथांती विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिबे। तेबे आजि पई एतिके जय जय जगन्नाथ।